नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे आजी जीवन ओ एहार लक्ष्य संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। आम साधारण विचार रे जीवन कहिले गोटिए देहर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत समय सीमा। प्रकृत रे जीवन ताहा नुहे, यह एक निरवच्छिन्न प्रवाह, चेतनार प्रवाह। यह आगकू आगकू गति करी चली थाए जन्मरू जन्मकू। जीवन जेतिकी वर्णनीय ताठारु अधिक अवर्णनीय, जेतिकी बोधगम्य ताठारु अधिक दुर्बोध्य, जेतिकी अनुभव्य ताठारु अधिक अननुभव्य। केते कवि केते दार्शनिक जीवन को केते बागरे देखिछंती, बुझिछंती ओ विचार करिछंती। कवि वैकुंठनाथ विचार करिछंती जे जीवन एक नदीर प्रवाह भली, ताहा केते तुठ बाट देई आगकू आगकू प्रवाहित हुए। केते तुठरू केते काठी कुटा एकाठी आसंती, किछि बाट जिबा परे पुणी अलगा होई जाआंती। तांक कथारे कूलर जन प्राणी केते मिलाओ आणी, नयन पलकरे लुचाओ जानी जानी, वृथा मो अभिमानी हृदय दरदी टाणी, न जानी आणे दाऊ। उत्कलमणि गोपबंधु का मतरे जीवन केवल निज पाई नुहे, ताहा अन्य पाई मध्य अभिप्रेत। तांक मतरे जीवन कि खाली निराशार बाली, मरु मरीचिकी स्नेह प्रीति, तेबे कि आशारे कह ए संसारे, पर लागी नर मरुछि नीति। एई प्रसंगरे कवि भीम भोईंक कथा स्मरण को आसे। से कहंती जीवन र विनिमय रे अन्यमानंकर कल्याण कामना एकांत आवश्यक। तांक भाषारे प्राणींक आरत दुख अप्रमित, देखु देखु केबा सहु, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ, जगत उद्धार हेउ। केते बागरे कहिले मध्य जीवनर संज्ञा सरिब नाही। तेबे जीवनर लक्ष्य संपर्क रे विभिन्न मंतव्य मत देखिबा को मिले। सनातन धर्म अनुसारे जीवनर लक्ष्य हेउछि मुक्ति प्राप्ति बा मोक्ष प्राप्ति, अर्थ परम ब्रह्मक सहित एकात्म हेबा, तांकठारे लीन होई जिबा ही मुक्तिर विषय, जहाकू सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति बोलिकरी कुहा जाइछि। बौद्ध दर्शन अनुसारे जीवनर लक्ष्य हेउछि निर्वाण प्राप्ति। वैष्णव दर्शन अनुसारे जीवनर लक्ष्य हेउछि भगवत लीला संगी हेबा। तेबे साधारण जीवन गतानुगतिक जीवन, ताहा गोटे निर्दिष्ट धारा रे जन्म परे जन्म चली थाए।
ए संपर्क रे श्री मांकर जो बाणीटी रही ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और यथायोग्य। माँ कहती ए पर्सन गेट्स married, he has children and everything else, but he is not happy at all. At the end he falls into the chasm of death and again he comes to the world. This goes on and on and on until he finds the truth. जीवन एमिति एक रहस्यात्मक वैभव जहाकू जेते बुझिले मध्य बुझी हुए नहीं, तथापि आहुरी अधिक बुझिबाकू बाकी रहे। श्री अरविंद सावित्री महाकाव्यर 337 पृष्ठारे जीवनर चित्र जेभली भाव अंकन करिसंती ताहा अत्यंत वास्तव एवं अत्यंत गौरवदीप्त। तांक मतरे he has forgotten why he has come and whence freedom he asks, but needs to live in bonds. He seeks himself and from himself he runs. Always he builds but finds no constant ground. Always he journeys but nowhere arrives. He would guide the world, himself he cannot guide. All he has learned is soon again in doubt. सते निजको जानिबा अत्यंत कष्टसाध्य व्यक्ति पक्षरे जदि बा जीवन सेइथिपाई अभिप्रेत बंचिबार कला एजावत मनुष्य आयत्त करी पारि नाही। मने पड़े ए प्रसंगरे मैक्सिम गॉर्कींकर कथा। तांक मतरे मैन कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन एयर, कैन स्विम लाइक फिश इन वाटर, but how to live on this earth he does not know. प्रकृत रे जीवनर लक्ष्य कौन ताहा एपर्यंत सते मनुष्य बुझी पारि नाही एवं ताकू कार्यकारी करिबा तो दूरर कथा होई पड़िछि। मांक मतरे जीवनर लक्ष्य हेउछि दिव्य परम सत्तांकर अन्वेषण। दिव्य परम सत्तांकु खोजिबा हेउछि जीवनर यथार्थ लक्ष्य। किंतु से लक्ष्य पूरण हेई पारुनाही, कारण विभिन्न प्रकार आकर्षण रे आकृष्ट होई मनुष्य तार यथार्थ लक्ष्य को विस्मृत होई जाउछि। जहा कुहा जाए तुमको खोजिबा पाई मो आसीछि, मरत माटी को परा, तुमको न खोजी धन मान खोजी, बाउला मो दिग हरा। खोजिबा ये हेउछि अत्यंत आवश्यक कथा। काहा को खोजिबा? दिव्य परम सत्ता को खोजिबा, जे
निज भितरे आमर अछंती। कस्तूरी मृगर नाभिरे कस्तूरी थाए मात्र सीए ताकू जानी न पारी इतस्तत विव्रत होई शेषरे मृत्युवरण करिथाए। तेणु निज पाखरे निजे पहुँचवा जीवनर लक्ष्य, निजकू साक्षात करिवा जीवनर लक्ष्य। अन्यतम कथा माँ कहती जे जीवनर आवश्यकता होछि दिव्य परम सत्तांक संपर्क रे सचेतन हवा। से मो भितरे अछंती, मो पाखरे अछंती, मोर चतुर्दिगरे अछंती, मोते सी परिचालना करुछंती, मोर दायित्व से ग्रहण करिछंती। एई भली भावरे विचार करी सचेतन रहिबा ये हेउछि जीवनर अन्यतम आवश्यकता। मने पड़ुछि ए प्रसंग रे मधुसूदन रावकर सेई पदक जे मोपासे अछंती दिवस रजनी महाप्रभु परात्पर तांक कथा स्मरी हृदये ताहांकु पूजिबी मु निरंतर। दिव्य परम सत्तांक सहित संपर्क स्थापन ये होची जीवनर अन्यतम विशिष्ट लक्ष्य। एवं थरे संपर्क स्थापित होई गले जीवनर स्वरूप बदली जाए एवं सेथिरे जीवन पूर्ण हुए एवं धन्य होई जाए। जोथि पाए कहा जाए जे तुमको पाइले सबु मो पाइबी आउ पाइबार किछि नाही, तुमको देखिले सबु मो देखिबी आउ देखिबार किछि नाही। दिव्य परम सत्तांक लागी कार्य करिबा जीवनर अन्यतम लक्ष्य। अतएव दिव्य परम सत्तांकु खोजिबा, तांक संपर्क रे सचेतन रहिबा, तांक सहित संपर्क स्थापन करिबा एवं तांक लागी कार्य करिबा हेउछि जीवनर असल लक्ष्य। ए दिव्य परम सत्ता का स्वरूप कौन बुझिबा माँ को भाषा रे यह एक चेतना जहा काहा द्वारा दूषित नुहे, कलुषित नुहे अथवा मलिन नुहे, जहाँ को श्रीमद् भगवत गीता रे कहा जाउछि जे ताकू शस्त्र काटी पारे नाही, ताकू अग्नि दग्ध करि पारे नाही, ताकू पवन सुखेई पारे नाही, ताकू सलील सिक्त करि पारे नाही। सेई ब्रह्म, सेई आत्मा, सेई हेउछंती जीवनर आराध्य, सेई हेउछंती प्राप्य वस्तु। पुनश्च माँ कहती सी हेउछंती पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आलोक ओ पूर्ण आनंदर प्रतीक। सी केउठी अछंती ना सी सर्वत्र अछंती। माँ को कथारे प्रत्येक जगत, प्रत्येक सत्ता, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अणुरे से विद्यमान। आम भितरे से अछंती, से
आमको केबे हेले छाड़ी जाती नाही। आम भितरे सीए प्रकृतरे आमर को चलैबा पाई रहिछंती, किंतु आमे तांको परिचालना रे रहिबाकू चाहुनाहु। से आम ठारू दूरेई जाई नाहंती, बरं आमे तांको ठारू दूरेई जाई भाबुछु जे से आम ठारू दूरेई जाइछंती बोली। जहाँ माँ कहती आई एम यू, मु ही तू, जो से कहती जे तू जेतेबेले बुड़ी जाऊ थाऊ विपदरे, मु सेतेबेले कूलरे रही तते देखे नाही, बरं तो सहित बुड़ी जाऊ थाए, कारण तू ही मु ही तू। अतएव सी आत्मा भावरे दिव्य परम सत्ता भावरे आम भितरे रहिछंती एवं तांकु ही पाइबा पाई आमे आसिछु। मने पड़ुछि गोटे उपनिषदर कथा। से उपनिषदर नामटी हेउछि गर्भोपनिषद। सेथिरे उल्लेख रहिछि जे गर्भरे नवम मासरे शिशुटीए ज्ञानेन्द्रिय सहित संयुक्त होई पूर्ण होई जाए। सेही समय रे सी पूर्व जन्मर स्मरण करिथाए एवं सेतेबेले शुभ अशुभ कर्म सबु पूर्व जन्मर ता आगरे प्रकटित होई जाए। सेतेबेले सी भाबे मु मोर हजार हजार पूर्व जन्म को देखिली, अनेक थर जन्म नहीं मृत्यु को प्राप्त हेली। से जन्म गुड़िकर आपणार परिवार हितरे जो जो शुभ अशुभ कर्म कली, से गुड़िक भाभी भाभी आज मु एकुटिया जलुअछि। तेबे जेतेबेले मु ए गर्भरु बाहरी जीवी, सेतेबेले मुक्तिदाता महेश्वरंकर शरण नेबी। जेतेबेले मु संसार को जीवी, सेतेबेले नारायणकर आश्रय नेबी एवं आत्मज्ञानर साधन करिबी। श्री अरविंद माँ बहिरे स्पष्ट भाव रे उल्लेख करिसंती, मने रख तुमको तुमर जीवन दिया जाइछि भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति रे सहायता निमंते, भगवान को सहित जुक्त होई रहिबा पाई बाहरे भितरे जीवन दिया जाइछि। भागवत कर्म कहिले आमे बुझिबा नाही जे केवल कौनसी दिव्य आस्थान को गढ़िबा, कौनसी मठ मंदिर प्रतिष्ठा करिबा, ताहार रक्षणाबेक्षण करिबा बा सेथिरे थिबा विग्रहंकर सेवा पूजा करिबा, ये भागवत कर्मर केवल अंतर्भुक्त नुहे। संसारर समस्त कर्म यदि भगवान को सहित जोड़ी करा जाए ताहा मध्य भागवत कर्म होई पारिबो बोली श्री अरविंद उल्लेख करिछंती। श्री अरविंद कहंती जे सबु रहिबो जीवन रे, संगीत, साहित्य, शिल्प, वाणिज्य, राजनीति, अर्थनीति सबु किछि रहिबो, मात्र जेपरी अछि सेपरी नुहे, टिकिए अलगा बागरे रहिबो। वर्तमान से कर्म सबु अछि किंतु ताहा भागवत कर्म हेउ नाही।
ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମ, ତାହା ହେଉଛି ଅହଂ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ। ଅହଂକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସଙ୍ଗୀତରେ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟରେ ହେଉ, ନୃତ୍ୟରେ ହେଉ, ଅଭିନୟରେ ହେଉ, ଶିଳ୍ପରେ ହେଉ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ, ଅର୍ଥନୀତିରେ, ରାଜନୀତିରେ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଉ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ହୋଇଯିବ ଭାଗବତ କର୍ମ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏ ସଂସାର, ଏ ଜୀବନ, এই ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଓ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ତାଙ୍କରି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଇଥିରେ ଅଧିକ ଟିକେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ଅତି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତହିଁରେ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତହିଁରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଜଡ଼ ଜଗତର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସବୁର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଗଛରେ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିବ ବୋଲି ଦିନେ। କେବଳ ଫୁଲ ଫୁଟିବା କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପଟି ଆସିବ ବୋଲି। ସେଥିରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଏ। ସିଏ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତୁ, କୃଷି କାମ ହେଉ, ଶିଳ୍ପ କାମ ହେଉ, କି ସେ ଶିକ୍ଷାକର୍ମ ହେଉ, କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମ ହେଉ, କି ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ସେ ସୈନିକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, କି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, କି ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ସହାୟତା କରିବା ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଅସଲ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଅସଲ ବାସ୍ତବତା ବା ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ସହିତ ତାହା ବିଶ୍ୱଗତ ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ ମଧ୍ୟ। ଅର୍ଥ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ। ପ୍ରାଚୀନ ଧାରାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ, ଯାହାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍ଥଲି ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ, ଦିବ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଇଏ ହେଉଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଏହା ହେଉଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନର ସମନ୍ୱୟ, ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ଲୋଡ଼ା। ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଗୋଟି ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେବାର ଜୀବନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜ୍ଞାନ ଏକ ସମୟରେ ଲୋଡ଼ା: ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ନିଜର ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ବୋଧର ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାହା କ୍ରମେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲୋଡ଼ା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସତ୍ତା। ତା ସହିତ ଆମେ ଏକାତ୍ମ ହେଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱଗତ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ ହେବ, ସମ୍ଭବ ହେବ। ତାପରେ ତାହା ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଅତଏବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହା ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କର କୃପା, କରୁଣା ଓ ସହାୟତା। ସେ ସର୍ବଦା ଆମ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ହାତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଓହରେଇ ଆଣୁଛୁ। ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ହି ସିକ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହି ରନ୍ସ। ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ପୁଣି ଟିକିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ନିଜଠାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ପାଦଟିଏ ଗଲେ ସେ 10 ପାଦ ଆସିବେ, ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଦଟିଏ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କହୁଛନ୍ତି ମା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା, ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଯେଉଁ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମାଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମା ହିଁ ଜୀବନ, ଜୀବନ ହିଁ ମା। ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ମାତୃଶରଣ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କେବଳ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏତିକି ହେଲେ ଯାଇ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସମର୍ପଣ ଆରମ୍ଭ ଏ ଯୋଗର ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଗର। ଅତଏବ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ। ଏତିକି ମାତ୍ର ଆମର ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।